내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라. 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라. 그러나 너희는 그를 아나니 그는 너희와 함께 거하심이요 또 너희 속에 계시겠습니다. 성령님은 우리를 어떻게 도우십니까? 라는 제목으로 김정우 선교사님 나오셔서 말씀 좀. Kami mengundang hamba Tuhan untuk maju memberitakan firman Tuhan. 우리 한번 따라했으면 좋겠습니다. Mari sama-sama kita katakan, 성부 하나님, Allah Bapa, 성자 예수님, Allah Yesus, 성령 하나님. Allah Roh Kudus. 마이크 좀 조절 좀 해주세요. 우리가 성삼위 하나님을 우리가 함께 믿고 있습니다. Kita semua percaya dengan Tritunggal Allah. 근데 우리가 하나님, 예수님 이러면 뭔가 높이 바라보는데 어떤 사람들은 성령 하나님을 조금 낮추어서 생각하는 사람들이 있어요. Jadi kita seringkali berasumsi bahwa ketika berbicara Allah Bapa atau Putra Yesus, itu kita meninggikan, menghormati mereka. Tetapi Roh Kudus itu tidak ditinggikan seperti Allah Bapa dan Yesus. 사실 그것은 잘못된 겁니다. Dan itu adalah suatu kesalahan. 사실은 우리가 늘 24시 함께 하시는 하나님은 성령 하나님이에요. Karena sebenarnya Allah yang terus-menerus menyertai kita itu adalah Allah Bapa, Allah Roh Kudus. 믿으십니까? Apakah Anda percaya? 예전에 제가 어렸을 때 안녕하세요 성령님이라는 책을 읽었어요. Jadi waktu saya masih kecil dulu ada suatu buku yang berkata Halo Roh Kudus. 그래서 늘 삶 속에서 예수님, 성령 하나님과 대화하고 또 그 성령 하나님이 가르치시는 그런 내용들이 그 책 안에 있어요. Sehingga di dalam firman Tuhan itu di situ tertulis pengajaran-pengajaran tentang mengikut Roh Kudus setiap hari. 재밌게 또 내용이 좀 있는데요. 여러분 삶 속에서 늘 성령 충만하십니까? Dan ada cerita yang sebenarnya lebih unik lagi. Saya mau tanya dulu, apakah Anda semua selalu setiap hari punya Roh Kudus di dalam hati? 저는 늘 성령 충만합니다. Adakah yang berkata, saya setiap hari dipenuhi Roh Kudus? 자, 성령 충만하고 싶습니다. Atau mau dipenuhi Roh Kudus setiap hari? 아멘. 그럼 매일 성령 충만하시기 바랍니다. Jadi saya berdoa semoga kita semua setiap hari dipenuhi Roh Kudus. 그런데 여러분 아셔야 될 게 있어요. Tapi ada yang harus kita ketahui. 우리가 기쁘고 감사할 때 성령님의 역사하시는 것, 기쁘고 감사할 때 성령님이 역사하십니다. Dan mungkin kadang kita berpikir Roh Kudus itu bekerja hanya saat kita senang dan saat kita berbahagia. 우리가 부족하고 연약할 때도 성령께서 역사하십니다. Tapi sebenarnya saat kita pun lemah dan memiliki banyak kekurangan, di situ juga Roh Kudus bekerja. 믿으십니까? Apakah Anda percaya? 내가 부족하고 연약하다고 성령이 떠나버리는 게 아니에요. Karena bukan berarti ketika kita lemah dan tidak berdaya, pada saat itu Roh Kudus meninggalkan 우리가 kita. 느끼지 못하고 생각하지 못하기 때문에 그래요. Itu hanya karena sebatas kita tidak bisa merasakannya. 언제 성령님의 깊은 이 임재하심을 여러분 느낍니까? Jadi kapankah saat dimana kita merasa sangat dipenuhi dengan Roh Kudus? 저는 찬양할 때 성령님의 역사를 가장 많이 체험합니다. Saya merasa sangat dipenuhi Roh Kudus saat memuji Tuhan. 여러분 틈틈이 하나님 찬양하세요. Jikalau Anda punya waktu-waktu luang, pakailah waktu itu untuk memuji Tuhan. 세상의 노래와 하나님을 찬양하는 이 찬양은 달라요. Karena sangat berbeda pujian-pujian untuk Tuhan dan lagu-lagu duniawi. 다윗이 찬양할 때 악신이 떠나갔습니다. Seperti kuasa roh jahat itu hilang saat Daud memuji Tuhan. 바울과 신라가 감옥에서 찬양할 때 꼭 문이 흔들렸어요. Dan begitu juga ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan, saat itu pintu penjara terbuka. 아멘. 여러분 찬양의 역사를 또 그 속에서 함께하는 기도의 비밀들을 체험하시기 바랍니다. Jadi saya berdoa, mari kita semua nikmatilah kuasa puji-pujian dari firman. 아마 여기 계신 분들 중에는 또 방언도 하시는 분도 있어요. Mungkin dari antar kita juga ada yang
pernah mengalami kuasa berbahasa lidah, 또 하나님의 이 영적인 체험도 해보신 분들. atau mungkin karya-karya rohani, mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami. 뭐 어떤 교단에서는 방언 안 하면 구원 못 받았다. 뭐 이런 말하는 교단도 있습니다. Dan mungkin ada juga denominasi gereja yang berkata, kamu belum selamat kalau belum bisa berbahasa roh. 그렇지 않습니다. Tapi bukan 오늘- begitu, itu tidak 오늘- benar. 성령님에 대해서 우리가 알 때 어떻게 성령님이 역사하시고 또 우리가 어떻게 성령님을 바라봐야 될지를 말씀 속에서 응답받으면 좋겠습니다. Jadi mungkin kita bisa bersama-sama melihat, mempelajari apa itu Roh Kudus dan karya-karyanya. 성령님은 우리를 어떻게 도우십니까? Bagaimanakah Roh Kudus membantu kita? 자, 교리문답 36번 또 37번을 우리가 묻고 답하도록 하겠습니다. Mari kita bersama-sama membaca pertanyaan dan menjawab dari Katekismus 36 dan 37. 시작. apa 교리문답 yang kita- 36. apa 성령에 yang kita 관해 yakini 우리는 tentang Roh 무엇을 Kudus? 믿습니까? Bahwa 우리는 ia adalah 성령의 Allah yang 하나님이라는 abadi, 것, yang setara 성부와 dengan Bapa 성자의 dan Anak, 영혼이 dan bahwa Allah 공존한다는 것, menganugerahkan dia 하나님의 tanpa 모든 menariknya 믿는 자에게 kembali kepada 허락하신 semua orang 성령은 percaya. 영원히 우리와 함께 하신다는 것을 믿습니다. 아멘. 자, 교리문답 37번. 37. 성령은 bagaimana Roh 우리를 Kudus 어떻게 menolong 도우십니까? Roh 성령은 Kudus 우리 menunjukkan 죄를 dosa 깨닫게 kita, 하시며 menghibur 우리를 kita, 위로하시고 menuntun kita, 인도하시며 memberi kita 영적 karunia-karunia 은사와 rohani, 하나님께 keinginan untuk 순종하려는 mentaati 열망을 주십니다. 또한 Dialah yang 우리가 memampukan kita 기도하고 untuk berdoa 하나님의 dan 말씀을 memahami firman 이해하도록 Allah. 도우십니다. 아멘. 도대체 성령 하나님은 누구십니까? Jadi sebenarnya siapakah Roh Kudus? 고린도전서 2장 10절 말씀에 띄워주세요. Dalam 1 Korintus 2 ayat 10 10절에서 12절 말씀 같이 한번 sampai 읽어볼까요? 12 kita baca sama-sama. 오직 Karena 하나님의 kepada kita 성령으로 Allah 이것을 telah 우리에게 menyatakannya oleh Roh, 보이셨으니 sebab Roh 성령은 menyelidiki 모든 segala 것과 sesuatu, 하나님의 bahkan 깊은 hal-hal yang 것까지도 tersembunyi dalam diri 통달하십니다. Allah. 그만 내려주시면 됩니다. 성령 하나님은 우리의 깊은 것까지도 깨닫게 하시고 통달하게 하신다라고 말씀합니다. Jadi di sini berkata bahwa Roh Kudus itu menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi. 12절 말씀에는 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 하나님으로부터 온 영을 받았다. Dan ayat 12 berkata, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, 그게 성령입니다. yaitu Roh Kudus. 아멘. 우리는 영적 존재예요. Kita semua adalah makhluk-makhluk rohani. 그렇기 때문에 영이신 하나님이 우리와 함께하는 거예요. Untuk itulah mengapa Allah yang adalah roh menyertai kita semua. 구약에도 성령님이 계셨을까요? 안 계셨을까요? Apakah pada perjanjian lama Roh Kudus itu sudah ada atau belum ada? 있었다. Coba angkat tangan yang mengatakan sudah ada 손 안 드는 사람 없었다. atau tidak ada. 손을 안 드는 사람은 뭐예요? 중립인가? Apakah maksudnya di tengah-tengah? 구약에도 성령님이 계셨어요. Sebenarnya pada perjanjian lama juga Roh Kudus sudah ada. 그래서 하나님의 성령이 다윗에게 충만하게 역사했습니다. Itulah mengapa Roh Allah pada saat itu menguasai Daud 사울에게 충만하게 임했어요. dan juga menguasai Saul. 다니엘에게 임하였습니다. Turun atas Daniel. 이사야에게 임하였습니다. Dan kuasa itu turun kepada Yesaya. 그래서 성령의 역사를 통해서 하나님의 놀라운 일들이 일어났어요. Dan melalui karya-karya ini, rencana Tuhan pun benar-benar terjadi. 특히 사사기에 보면 이 사사들이 하나님의 영에 감동되어서 하나님의 역사를 이루어갑니다. Dan terutama kita bisa melihat dalam kitab Hakim-Hakim, di sana juga banyak cerita yang berkata kuasa Roh Kudus 근데 telah bekerja. 구약과 신약에 이 성령님의 역사가 차이가 있어요. Tapi ada perbedaan karya Roh Kudus di PL dan di PB. 다윗이 기도했어요. Jadi di Daud berdoa, 내게서 성령을 거두지 말아 주시오. janganlah rohmu hilang daripadaku. 구약에서는 성령님이 떠나기도 하고 임하기도 했어요. Jadi memang benar bahwa di perjanjian lama itu Roh Kudus itu bisa turun atas seseorang tapi bisa keluar dari seseorang. 이스라엘의 첫 번째 왕 사울이 성령의 충만함을 입었습니다. Dan
Begitu juga ketika roh Allah keluar dari Saul. 하나님의 말씀을 거역하고 배반할 때 하나님의 영이 그를 떠나버렸어요. Karena ketika dia telah menolak dan memberontak daripada Tuhan, roh Tuhan keluar dari Saul. 근데 신약에서의 성령 하나님은 믿는 자 모두에게 임하십니다. Dan begitu juga dengan, tapi tidak di dalam perjanjian baru ketika roh Tuhan turun atas jemaatnya. 언제까지요? Sampai kapan? 영원히. Sampai selama-lamanya. 아멘. 그래서 우리 안에 계신 성령님은 영원히 함께 하십니다. Artinya roh kudus yang ada pada kita saat ini menyertai kita selama-lamanya. 여러분, 귀신의 영과 성령님은 달라요. Sebenarnya sangat berbeda roh jahat dan roh kudus. 성령 하나님은 인격적인 하나님이에요. Karena roh kudus itu secara pribadi adalah Allah. 그래서 고린도전서 3장 16절에 보니까 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계신 것을 알지 못하느냐. Dan inilah mengapa 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" 계시록 3장 20절에는 같이 한번 읽어볼까요? Kita baca Wahyu 3 ayat 20. 볼지어다 내가 문 밖에 Aku 서서 berdiri di muka 두드리니 pintu dan mengetok. 누구든지 내 Kalau 음성을 ada orang 듣고 yang 문을 mendengar 열며 suaraku dan 내가 membukakan 그에게서 pintu, 들어가 aku akan 그와 masuk 더불어 mendapatkannya 먹고 dan 그는 aku 나와 akan 더불으리라 bersama-sama dengan dia dan 더불어 dia bersama-sama 먹으리라. dengan aku. 네, 됐습니다. 그래서 하나님의 역사를 하나님의 성령이 귀신의 영과 달라요. Jadi kita bisa lihat bahwa karya Tuhan melalui Roh Kudus dan karya roh jahat itu suatu hal yang sangat berbeda. 귀신의 영은 아무 때나 들어와요. Mungkin roh jahat itu bisa masuk kepada seorang kapanpun. 도둑놈이니까, Karena mereka itu pencuri. 강도니까. Karena mereka itu adalah perampok. 근데 하나님의 영은 우리가 영접하는 거예요. Tetapi roh Allah itu adalah sesuatu yang kita terima. 예수 그리스도를 주라고 고백할 때 하나님의 성령이 우리 안에 임하는 것입니다. Saat kita menerima Yesus, mengakuinya, saat itulah Roh Kudus masuk ke dalam kita. 네가 문을 열면 내가 들어가서 너와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라고 말합니다. Jikalau ada yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk. Aku makan bersama dengan dia bersama dengan aku. 그럼 예수님이 어디 계십니까? Di manakah Yesus? 내 안에. Di dalam kita. 아멘. 어떻게 함께 하십니까? Bagaimana ia menyertai kita? 성령으로 함께 하십니다. Dengan Roh Kudus. 그러면 우리 안에 계신 분이 하나님이에요? 예수님이에요? 성령님이에요? Jadi mungkin kita bertanya, jadi siapa sih yang di dalam kita? Itu Allah Bapa, atau Yesus, atau Roh Kudus? 말하면 성령 하나님 우리 안에 계신 것이죠. Sebenarnya lebih tepatnya kita katakan Roh Kuduslah yang di dalam kita. 하지만 다 계신 거예요. Tapi tetap artinya adalah semua Tritunggal Allah di dalam kita. 자, 성부 하나님, 성자 예수님, 성령 하나님은 어떻게 역사하십니까? Bagaimanakah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus bekerja di dalam kita? 한 분이면서도 각각 역사하시는 거예요. Mereka itu adalah satu, namun mereka juga adalah tiga, berpribadi. 이것이 잘 표현되어 있는 말씀이 마태복음 3장 16절에서 17절입니다. Firman Tuhan yang secara jelas menyatakan Tritunggal Allah itu adalah Matius 3 ayat 16 dan 같이 한번 17. 읽어볼까요? Kita bisa membuka dan membaca. 마태복음 3장 16절에서 17절 시작. Sesudah 예수께서 dibaptis, 세례를 Yesus segera 받으시고 keluar dari 물 air 위에서 dan pada waktu itu 올라오실 때 juga langit 하늘이 terbuka dan ia 열리고 melihat roh Allah 하나님의 seperti 성령이 burung 비둘기 merpati 같이 turun 내려 ke atasnya. 자기 위에 임하심을 보이더니 하늘로부터 Kasih. 소리가 있어 말씀하시되 Terdengar 이는 내 suara 사랑하는 mengatakan, 아들이요 inilah anak 내 yang 기뻐하는 kukasihi, 자라 kepadanyalah 하시니라. aku berkenan. 자, PPT 그대로 잠시 두시고요. 자, 보세요. 예수님께서 세례를 받으셨어요. Jadi pada hari itu Tuhan Yesus dibaptis. 성자 예수님이죠. Dia adalah Allah anak atau putra Yesus. 그리고 하나님의 성령이 비둘기같이 임하였습니다. Dan pada hari itu
Roh Allah turun seperti burung merpati. 성령 하나님이에요. Itulah Roh Kudus. 그리고 17절에 하늘로부터 소리가 있어요. Namun ayat 17 berkata terdengar suara dari sorga. 이는 내 사랑하는 아들. Inilah anakku yang kukasihi. 누가 말씀하는 거예요? Ini siapa yang berfirman? 성부 하나님. Allah Bapa. 그래서 성부, 성자, 성령 하나님이 함께 역사하신다는 거예요. Kita bisa melihat artinya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bekerja bersama. 그래서 주일날 예배가 끝이 나면 끝날 때 축도를 합니다. Dan kita sering melihat setiap akhir ibadah hari Minggu diakhiri dengan doa berkat. 그것이 근거가 되는 말씀이 고린도후서 13장 13절의 말씀이에요. Dan jadi doa berkat itu diberkati kita dengan 2 Korintus 13 ayat 13. 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께 있을지어다. Yang berbunyi demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 아멘. 자, 됐습니다. 자, 그래서 성령님은 지금 우리와 영원히 함께 하신다는 거예요. Itulah mengapa artinya Roh Kudus itu sampai saat ini menyertai kita semua. 그래서 요한복음 14장 16절 말씀처럼 보혜사 성령님이 영원히 우리와 함께 하시는 거예요. Dan Yohanes 14 ayat 16 berkata bahwa roh atau penolong yang lain telah diberikan kepada kita. 우리의 성령 하나님이 영원히 함께 하시는데 우리가 그것을 잘 못 누려요. Sebenarnya Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Hanya saja kita yang tidak bisa menikmati Roh Kudus. 우리가 성령 충만하고 성령님이 나를 다스릴 때는 내가 성령 하나님 나와 함께 하시구나 이거를 체험합니다. Dan kita juga kadang bisa mengalami bahwa wah ternyata Roh Kudus benar-benar bekerja dalam hati saya. 근데 내 안에 죄악이 가득하고 말씀을 떠나서면 성령님은 안 계신 것 같아요. Dan mungkin kadang kita merasa ketika hati kita penuh dosa, penuh banyak kesalahan, kita merasa tidak ada Roh Kudus. 내가 느끼지 못할 뿐이지 성령 하나님은 영원히 함께 하십니다. Sebenarnya itu hanya sekedar prasangka kita, karena sebenarnya Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. 요한복음 14장 26절에 말씀하고 있습니다. Dalam 1 Korintus 2 ayat 13. 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너에게 모든 것을 가르치시고 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. Yang berkata bahwa dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. 그래서 보혜사의 뜻이 뭐죠? Jadi apakah arti dari penolong 네. atau penghibur? 보호하시고 Ini 네, 은혜 melindungi, 주시고 memberi kasih karunia, 가르치신다고. mengajar. 그분이 성령 하나님. Itulah Roh Kudus. 여러분 때때로 답답할 때가 있습니다. Mungkin ada saat di mana kita 어디로 가야 merasa 될지도 모르겠어요. sesak, kita merasa tersesat, 어떤 선택을 해야 될지도 모르겠어요. kita merasa bingung mau memilih apa. 그때 우리는 기도합니다. Di saat itulah kita berdoa, 성령님 나를 인도하여 주옵소서. Roh Kudus, tuntunlah saya. 나를 깨닫게 하여 주옵소서. Roh Kudus, sadarkanlah saya. 그래서 성령 하나님이 우리 안에 역사하시고 인도하시는 거예요. Dan pada saat itulah Roh Kudus akan bekerja dan menyatakan firman-Nya. 그래서 여러분 또 성령님이 우리에게 구원의 확증이 되시는 거예요. Dan juga Roh Kudus itu telah menjadi suatu kenyataan bahwa bahwa kita telah selamat. 로마서 8장 16절을 같이 읽겠습니다. Mari kita baca Roma 8 ayat 16. 로마서 8장 16절 시작. Roh itu 성령이 bersaksi 친히 우리의 bersama-sama 영과 dengan roh kita 더불어 bahwa 우리가 kita adalah 하나님의 anak-anak 자녀인 Allah. 것을 증언하시니. 아멘. 자, 에베소서 1장 13절에서 14절도 같이 읽겠습니다. Efesus 1 ayat 13 sampai 14 kita baca. 시작. 그 Di dalam 안에서 Dia 너희도 kamu juga 진리의 karena kamu 말씀 telah 곧 mendengar firman 너희의 kebenaran 구원의 yaitu 복음을 Injil 듣고 keselamatanmu. 그 안에서 Di dalam Dia 또한 kamu 믿어 juga ketika 약속의 kamu 성령으로 percaya 훔치심을 dimeteraikan dengan Roh 받았으니 Kudus 이는 yang 우리 dijanjikannya 기업의 itu. 보증이 Dan 되사 Roh Kudus 그 itu 얻으신 adalah 것을 jaminan bagi kita sampai 속량하시고 kita 그의 memperoleh 영광을 seluruhnya, 찬송하게 하려 yaitu penebusan yang 하시니라. menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. 네, 됐습니다.
그래서 성경이 뭐라고 말씀하십니까? Jadi apa kata firman Tuhan? 성령님이 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언한다라고 말씀합니다. Jadi firman Tuhan itu bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. 그리고 우리가 구원받은 하나님의 자녀인 것을 성령으로 인을 쳤다. Dan bahkan Roh Kudus pun telah menjadi meterai yang menyatakan bahwa kita adalah milik Allah. 여기 성경에서 말한 인은 단순한 그냥 도장이 아니에요. Jadi sebenarnya kata dimeteraikan ini bukan hanya sekedar cap. 과거에는 소나 말 이런 것들이 많았어요. Dulu pada saat itu banyak hewan ternak, sapi, domba, kuda. 거기에다가 쇠로 만든 도장이 있습니다. Dan ada suatu cap yang dibuat dari besi. 그거를 불에다가 달고요. Cap itu ditaruh di peleburan api. 그러면 그게 빨갛게 됩니다. Dan nanti cap itu akan menjadi merah. 그거를 말 엉덩이에 지지는 거예요. Dan besi cap yang panas itu ditempel di bokong kuda. 엄청 뜨겁겠죠. Pasti panas. 근데 거기에 찍힌 도장은 영원히 죽을 때까지 안 지워져요. Dan cap itu, apa yang terjadi dengan cap itu akan melekat di situ sampai mati. 근데 이것이 단순하게 과거에는 동물한테만 속한 것이 아니라 노예들에게도 도장이 찍혔어요. Tapi mirisnya, cap ini bukan hanya dipakai untuk hewan ternak, tapi ternyata untuk budak-budak di setiap rumah juga, orang-orang. 예수님이 우리를 도장을 딱 찍었다고. Dan seperti itu, kita juga telah dicap oleh Yesus. 너는 내 거야. Bahwa kamu adalah milikku. 언제까지? Sampai kapan? 영원히. Selama-lamanya. 하나님의 손에서 아무도 빼앗을 수 없어요. Dan tidak ada yang dapat mengambil kita dari tangan Tuhan. 할렐루야. 믿으시기 바랍니다. Mari kita semua percaya 성령 하나님이 내 안에 영원히 함께 하시고 인도하신다는 것입니다. bahwa sebenarnya Roh Allah ada bersama kita, menyertai kita selamanya. 그리고 성령 하나님이 우리에게 은사를 베풀어 주세요. Dan Roh Kudus itu pun bahkan memberikan kepada kita karunia-karunia. 먼저 고린도전서 12장 3절 말씀해 보면 성령이 아니고서는 누구든지 예수를 주시라 할 수 없느니라. 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, sebab seorang pun tidak ada yang dapat berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata terkutuklah Yesus. 우리가 예수 그리스도를 고백하는 고백이 성령님이 아니고서는 고백할 수 없다라는 것입니다. Artinya tidak ada yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus. 성령 하나님이 각각 사람에게 맞는 은사를 베풀어 주세요. Seperti Roh Kudus telah memberikan kepada kita semua rupa-rupa karunia. 고린도전서 12장 앞에 보세요. 네. Mari kita baca 1 Korintus 2 ayat 7절 한번 볼까요? 1 Korintus 12 ayat 7. 7절에서 11절까지 말씀을 읽겠습니다. Dari ayat 7 sampai 11. 시작. 각 Tetapi kepada 사람에게 tiap-tiap 성령을 orang 나타내시면 dikaruniakan pernyataan 유익하게 roh 하려 untuk 하십니다. kepentingan bersama. 어떤 Sebab kepada yang 사람에게는 seorang 성령으로 roh memberikan 말미암아 karunia untuk 지혜의 berkata-kata dengan 말씀을, hikmat, 어떤 kepada orang 사람에게는 yang lain 같은 roh yang 성령을 bersama 따라 memberikan 지식의 karunia 말씀을, berkata-kata dalam 다른 pengetahuan, 사람에게는 kepada 같은 yang seorang 성령으로 roh yang 믿음을, sama memberikan 어떤 iman, 사람에게는 dan 한 kepada yang lain ia 성령으로 memberikan 영 karunia 고치는 untuk 은사를, menyembuhkan. 어떤 Kepada yang 사람에게는 seorang roh 능력 memberikan 행함을, kuasa untuk 어떤 mengadakan 사람에게는 mukjizat, kepada 예언함을, yang lain ia 어떤 memberikan 사람에게는 karunia 영을 untuk bernubuat, 분별함을, dan kepada 다른 yang lain lagi 사람에게는 ia memberikan 각종 karunia 방언 untuk 말함을, membedakan 어떤 bermacam-macam roh, 사람에게는 kepada yang seorang 방언의 ia 통역함을 untuk 주시나니 berkata-kata dengan bahasa 이 roh, 모든 dan 일은 kepada yang lain 같은 memberikan karunia 성령이 untuk 행하사 menafsirkan bahasa roh 그의 itu. 뜻대로 Tapi 각 semuanya ini 사람에게 dikerjakan oleh roh yang 나누어 satu dan yang 주시는 sama yang 것이라. memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. 아멘. 여기서 각 사람에게 성령을 주시는데 유익한 대로 주십니다. Jadi di sini ditulis, sebab semua orang diberikan karunia sesuai dengan untuk kepentingan 그리고 bersama. 성령 하나님 그분의 뜻대로 각 사람에게 나누어 줍니다. Dan Roh Kudus itu juga diberikan kepada tiap-tiap orang. 여러분은 어떤 하나님의 은사를 받고 싶으세요? Jadi bagaimana dengan kita semua? Karunia apakah yang mau kita terima dari Roh Kudus? 솔로몬은 하나님의 이 은사를 뭘 구했습니까?
Bagaimana dengan Salomo saat dia meminta karunia dari 지혜를 Tuhan? 구했죠. Salomo meminta hikmat. 이건 저 개인적인 생각입니다. Ini adalah opini pribadi saya. 은사 중에 제일 좋은 건 지혜다. Bahwa dari macam-macam karunia, karunia terbaik adalah hikmat. 이게 저에게 하나님 은사를 주시면 저는 지혜를 주십시오라고 구하겠습니다. Dan kalau misalkan Tuhan mau memberikan saya karunia, saya mau minta berikan saya 어- hikmat 어떠한 kebijaksanaan. 은사도 높고 사실은 낮고 그런 건 없어요. Tapi dari karunia-karunia Tuhan tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. 각각 필요한 대로 주시는 거예요. Karena Tuhan memberikan semuanya itu sesuai dengan keperluan orang tersebut. 저는 원래 병 고치는 은사가 없습니다. Sebenarnya saya tidak punya karunia untuk menyembuhkan orang. 그래서 저는 막 이렇게 안수기도 같은 거 할 때 사실은 막 그렇게 큰 믿음이 없어요. Itulah mengapa saya tidak begitu percaya saat saya harus menumpangkan tangan kepada orang sakit. 근데 전도하고 선교하는 현장에서 많은 치유 역사들이 일어나요. Tetapi saat saya memberitakan Injil, ternyata Tuhan memakai saya untuk karunia penyembuhan. 저는 확실하게 아는 것이 있어요. Namun ada satu hal yang saya 능력이 percaya dan yakini. 이 손바닥, 내 손바닥에서 나가는 게 아니에요. Bahwa kuasa yang sesungguhnya bukan keluar dari telapak tangan saya. 제가 손을 얹고 안수하고 기도하지만 그 능력은 하나님으로부터 오는 겁니다. Mungkin benar Tuhan memakai saya untuk menumpangkan tangan kepada orang sakit itu, tapi kuasa sesungguhnya itu turun dari sorga. 이거 잊어버리고 교만한 사람들이 있어요. Karena banyak orang-orang yang lupa akan karunia ini sehingga menjadi tinggi hati. 때때로는 이렇게 기도해주고 안수기도는 몰래 해주고 고마워 그럽니다. Jadi kadang ada saat di mana saya memberi tumpang tangan itu tapi secara diam-diam. 웬만하면 안수기도는 제가 잘 안 해요. Karena saya lebih memilih untuk tidak menumpang tangan. 근데 꼭 해주는 대상이 있습니다. Tapi mungkin ada orang-orang yang benar-benar membutuhkan tumpang tangan. 어린 아이들, Anak-anak kecil, 갓난 아이들. atau bayi-bayi. 그 아이들은 안고 안수하고 축복하고 기도해줘요. Maka saya akan merangkul mereka, memangku mereka, mendoakan anak-anak. 하나님이 역사하십니다. Dan Tuhan yang sebenarnya bekerja. 여기 앞으로 이제 결혼을 하고 또 여러분이 아기를 가지고 할 겁니다. Jadi mungkin dari antara di sini ada anak-anak yang akan menikah dan akan melahirkan bayi. 그래서 특별히 부모님, Atau mungkin sekarang sudah menjadi orang 또 tua, 아버지 yang akan menjadi ayah. 그 배에 얹고 손 얹고 이런 기도해 주세요. Silakan menumpang tangan kepada perut yang sedang mengandung. 여러분 다른 사람 머리에 막 함부로 손 얹고 기도하면 안 돼요. Tapi kita tidak boleh sembarangan menumpang tangan pada orang ya. 네, 우리 이제 목사님이나 장로님은 안수할 수 있는 권한이 주어졌어요. Jadi sebenarnya lebih tepat lagi tumpang tangan itu hanya diberikan kepada penatua atau pendeta untuk kepada orang secara umum. 여러분이 각각 방언도 할 수 있고 또 예언도 할 수 있고 그렇습니다. Mungkin setiap kita diberi kuasa mungkin berbahasa roh atau bernubuat. 어떤 때는 꿈과 환상을 통해서 보여주시기도 해요. Atau mungkin karunia penglihatan atau karunia bernubuat. 어떤 사람 하나님의 음성을 듣기도 해요. Atau mungkin karunia mendengar suara Tuhan. 근데 여러분이 그걸 분별할 수 있어요. Tapi kita harus mempunyai marifat yang dapat membedakan mana yang benar. 왜냐하면 귀신도 역사하고 Karena jangan lupa kalau roh jahat juga sebenarnya bekerja. 하나님의 영의 역사와 귀신의 역사를 분별할 수 있어요. Kita harus mempunyai marifat yang dapat membedakan mana kuasa Tuhan, mana kuasa roh Tuhan, dan mana kuasa roh jahat. 그래서 목회자의 지도와 가르침이 필요한 거예요. Dan itulah mengapa karunia-karunia ini harus tetap berada di bawah tuntunan seorang pendeta. 그리고 말씀으로 분별할 수 있어요. Dan kita pun dapat membedakan karunia yang benar melalui firman Tuhan. 또 여러분이 성령의 역사를 통해서 성령님이 여러분 안에 있음으로 인해서 열매 맺게 됩니다. Dan begitu juga bahwa melalui Roh Kudus kita dapat memiliki buah-buah. 여러분 죄의 열매와 성령의 열매는 완전하게 구별돼요. Dan bahwa sebenarnya sangat beda. Buah yang berasal dari Roh Kudus dan buah yang berasal dari roh jahat. 죄의 열매는 미워하고 살인하고 도둑질하는 거예요. Karena buah-buah dari dosa itu adalah suatu hal yang memiliki kebencian, kecemburuan, pembunuhan, dan lain-lain. 음행하고 더러운 것으로 나타나는 열매예요. Percabulan dan hal-hal yang kotor.
자, 그러면 성령의 열매는 어떤 열매입니까? Dan apakah buah-buah roh? 여러분 갈라디아서 5장 Galatia 5 22절에서 24절 말씀 보겠습니다. ayat 20 sampai 23. 갈라디아서 5장 22절에서 22 24절 sampai 24. 같이 읽습니다. 오직 Tetapi buah roh 성령의 ialah 열매는 kasih, sukacita, 사랑과 damai sejahtera, kesabaran, 희락과 kemurahan, 화평과 kebaikan, 오래 kesetiaan, 참음과 kelemah 자비와 lembutan, 양성과 penguasaan diri. 충성과 Tidak ada hukum yang 온유와 menentang hal 절제니 itu. 이 Kepada 같은 siapa 것을 menjadi milik 금지할 Kristus 법이 Yesus, 없느니라. ia telah 그리스도 menyalibkan 예수의 daging dengan 사람들은 segala hawa nafsu dan 육체와 keinginannya. 함께 그 Kalau kita hidup 정욕과 oleh roh, 탐심을 baiklah kita hidup juga 십자가에 dipimpin 못 oleh roh. 박았느니라. 됐습니다. 그 정욕과 탐심을 어디에 못 박아요? Jadi, di manakah kita harus menyalibkan semua keinginan kedagingan kita? 십자가에 못 박아요. Disalibkan di 여러분의 삶 속에서 성령의 9가지 열매가 매일매일 맺어지기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati semoga 9 buah-buah roh ini selalu kita dapat hasilkan setiap hari. 여러분 우리 교회가 정말 하나님이 기뻐하는 교회 되기를 축복합니다. Saya berdoa semoga gereja kita menjadi gereja yang menyenangkan Tuhan, 여러분 생명 운동이 일어나야 돼요. di mana pergerakan hidup terjadi, 여러분의 가정에서 말씀 운동이 일어나야 됩니다. di mana di keluarga kita pun pergerakan firman terjadi. 여러분 옆에 있는 사람을 위해서 축복하며 기도하세요. Mari kita juga bisa mendoakan orang yang di samping kita. 여러분 학교에 많은 친구들이 있어요. Mungkin bahkan yang bersekolah. 그 중에서 여러분을 위해서 기도하는 친구가 몇 명 있습니까? Berapakah kira-kira teman-teman yang mendoakan kalian? 거의 없을 거예요. Pasti tidak ada. 근데 여러분이 그들을 위해서 기도하는 사람. Tapi jadilah orang-orang yang mau mendoakan teman-teman. 여러분 직장에서 여러분이 기도하는 사람이 되세요. Itu juga di tempat pekerjaan Anda, doakanlah orang-orang yang ada di tempat pekerjaan Anda. 회사를 위해서 기도하고, Berdoa untuk perusahaan, 여러분 옆에 있는 직원들을 위해서 기도하고, berdoa untuk karyawan yang ada. 그때 성령께서 역사하십니다. Pada saat itu Tuhan pasti bekerja. 그래서 하나님의 역사를 통해서 복음의 빛이 계속해서 비춰지는 거예요. Dan pasti karya-karya Tuhan, terang Injil akan terus-menerus menerangi. 여러분 마지막 때 여러분 조심해야 될 것이 있습니다. Pada akhir zaman ada hal-hal yang harus kita 마태복음 7장 15절에서 18절까지 말씀을 함께 보겠습니다. seperti dalam kitab Matius 7 ayat 15 sampai 20. 같이 읽습니다. Kita baca bersama-sama. 거짓 선지자들을 Waspadahlah 삼가하라. terhadap 양의 nabi 옷을 palsu yang 입고 datang kepada 너희에게 yang menyamar seperti domba, 나오나 sesungguhnya mereka 속에는 dosa. 누락질하는 Dari 이라 buahnya kamu akan 그들의 mengenal 열매로 mereka. Dapatkah 그들을 orang menarik 알지니 buah anggur dari semak 가시나무에서 duri 포도를 atau buah 또는 ara dari 엉겅퀴에서 duri? 무화과를 따겠느냐 이와 같이 좋은 Demikianlah setiap 나무마다 pohon yang baik 아름다운 menghasilkan 열매를 buah yang 맺고 baik, 못된 sedangkan 나무가 pohon yang 나쁜 tidak baik 열매를 menghasilkan 맺나니 buah yang tidak baik. 좋은 나무가 Dan 나쁜 mungkin pohon 열매를 yang baik 맺고 itu menghasilkan 못된 buah yang tidak 나무가 baik, 아름다운 pohon 열매를 yang 맺을 tidak baik 수 itu menghasilkan buah yang 없느니라. baik. 네. 우리가 여러분 분별할 수 있어야 돼요. Kita harus bisa mempunyai karya untuk membedakan. 마지막 때 여러분 양의 옷을 입고 거짓말하는 사람들이 있어요. Karena pada akhir zaman banyak serigala yang berbulu domba. 그들 어떻게 분별할 수 있습니까? Bagaimana kita bisa membedakan mana yang benar? 열매를 통해서 분별할 수 있다라고 예수님은 말씀하십니다. Tuhan Yesus sudah mengajarkan. Kita bisa melihat dari buahnya. 나쁜 나무가 좋은 열매 맺을 수가 없어요. Karena pohon yang jahat itu tidak bisa membuahkan buah yang 좋은 baik. 나무가 좋은 열매를 맺는 거예요. Pohon yang baik tentu saja buahnya baik. 여러분은 그리스도의 성령이 함께 하시는 좋은 나무인 줄 믿습니다. Saya percaya Anda sekalian adalah pohon-pohon yang berbuahkan kebaikan. 여러분 성령의 9가지 열매가 모두 열려지면 참 기쁜 일이죠. Pasti sangat senang jikalau setiap hari kita punya 9 buah-buah roh. 여러분 하나부터 시작하세요. Tapi kita bisa mulai dari satu yang 여러분 terlebih 사모해 dahulu. 보세요. Dan kita harus bisa benar-benar 저는 온유가 부족한 사람이에요. 하나님 저 온유의 열매를 맺고 싶어요. kita bisa benar-benar meminta, berkata, Tuhan, saya tidak punya kelemah lembutan, tolong berikan saya kelemah 하나님 lembutan. 저는 사랑하는 게 너무 부족한 사람이에요. Atau Tuhan, saya kurang dalam hal 사랑의 mengasihi. 열매 맺고 싶어요. Tolong bantu saya untuk berbuah kasih. 충성하는 게 필요해요. Tuhan, saya butuh suatu ketaatan. 그 열매들이 하나가 열리고 두 개가 열리고 세 개가 열려갈 겁니다. Yang kayak pastinya buah-buah ini akan berbuah satu persatu dan menjadi lebih banyak. 결국에는
이 성령의 9가지 열매가 모두 풍성하게 다 열매 맺는 우리 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Tapi suatu saat nanti saya percaya bahwa kita semua akan menjadi umat-umat Tuhan yang memiliki 9 buah-buah roh. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 우리 안에 계신 성령 하나님 감사합니다. Terima kasih Roh Kudus yang tinggal di dalam kami. 날마다 성령으로 충만하게 하시고 우리를 인도하여 주옵소서. Tuntunlah kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu setiap hari. 내 안에 죄악이 끊어지게 하옵소서. Kiranya segala dosa-dosa di dalam kami akan hancur. 불신앙이 무너지게 하옵소서. Dan segala ketidakpercayaan juga akan hilang. 성령으로 열매 맺게 하옵소서. Kiranya Roh Kudus, buah-buah roh dapat kami hasilkan setiap hari. 그래서 이 마지막 시대에 참 성령의 열매 맺는 주님의 백성들 되기를 소원합니다. Dan kiranya Tuhan di zaman akhir zaman ini bantu kami untuk menjadi umat-umat-Mu yang selalu membuahkan buah-buah roh. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, 하나님 아버지의 사랑하심과 dengan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan karya-karya dari Roh Kudus, 날마다 성령의 충만함과 인도하심 속에 승리할 turun kepada setiap umat Tuhan yang akan setiap hari menang dalam kepenuhan dan tuntunan roh. 모든 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Dan kepada seluruh umat-umat-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘.